PMS ना आमच्या मध्ये दोन ग्रुप आहा सगळी फेडरेशन एकठांय आसा आणि ती फेडरेशन ताका म्हणा वयचेर काम जाता तेन्ना आमी मोर्चा रॅली बिली पण म्हाका एक कळ्ळें 20 वर्सां जालीं आमकां मेळोंक आमच्या मदीं तुमकां सुद्दां आमी मेळ्ळात पार्लमेंटान आमच्या दिल्ली तेन्ना तुमी आमकां आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता फायनल नोटिफिकेशन कित्याक लागून येयना हो प्रश्न नंबर 1 जाता 20 वर्सां जालीं आमी आतां तळमळटा 20 वर्सांनी आमचे 2 भुरगे शहीद जाले 2 भुरग्यांक अक्षरशः जळोवन मारले बाळी आंदोलन होच तो विशय आमी डिमांड करताले त्या टायमाचेर 2 भुरग्यांचें बलिदान वचून सुद्दां एक्चुअली पळोवपाक त्या टायमाचेर काँग्रेस आशिल्ली ताच्या नंतर BJP सरकार निवडून आयलें लोकांनी खऱ्यांनीच चिंतलें की बाबा तुमकां मानचें आनी तुमी जस्टीस दितले म्हणून ताच्या नंतर जेन्ना आयज आमी इतलें फॉलोअप केलें फॉलोअप करून सुद्दां 2 वर्सां जालीं आमी फॉलोअप करता असेंब्लीन विशय मारलो पार्लमेंटान वचून 7 दीस वचून थंयसर बसले सगळ्यांक मेळ्ळे अजून पर्यंत त्यो गोश्टी कांय जायत ना कांयच जायना आनी आमी ह्या फावटी व्हेरी क्लियरली चिंतलेले आहे 2014 सर आमी वोटींग मारले आमकां आश्वासन दिली 17च्या इलेक्शनाक आमकां मेळटलें म्हणून मागीर ताच्या नंतर 17च्या असेंब्ली इलेक्शनाक आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक ना 19 आयलें 19च्या नंतर 19 कितें सांगलें आमकां तुमी ह्या फावटी आमकां वोटींग मारा तुमकां 22 रिजर्वेशन मेळटलें सो 19 इलेक्शनाक वोट घेवन गेले 22 येयले 22 आमकां मेळूंक ना आतां 24 येयले आतां 24 म्हणटा कितें 24 म्हणटा तुमी 27 मेळटले म्हणून म्हणल्यार आमच्या समाजाक एसटी समाजाक बहुजन समाजाने अशेंच फक्त आश्वासन घेवन रावपाचें काय आमकां नोटिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमचे कडेन फायनल गॅजेट नोटिफिकेशन हाडून दिवपाक आमकां कन्फ्युजनान घालनाका डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन ह्या कन्फ्युजनान घालनाका तर 1,80,000 वोटर आसा गोंयान 1,80,000 एसटी समाज प्रत्येक फावटी आमी वोट मारता पूण आमकां एंड ऑफ द डे जेन्ना वोटींग जाल्या उपरांत आमकां कोण केअर करिना सो 78,000 नॉर्थ गोवा वोटींग आसा 78,000 नॉर्थ गोवा वोटींग आसा आतां तुमी डिसायड करपाक जाय सर की आमचे 78,000 मतां जी आहा खऱ्यांनीच BJP सरकाराक जाय काय नाका फायनली वी आर फायटींग फॉर आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमी कितें आनीक मागिना ज्या संविधानान आमकां दिल्ली आसा 2003 मेळोंक जाय आशिल्लें आमकां 2003 आतां मेळोंक जाय आशिल्लें तें मेळपाक जाय आमी काय बायले काय मागना तुमी सुद्दां म्हणलेलें की जावंक जाय म्हणून जाय पूण कित्याक लागून ना प्रयत्न सर व्हेरी क्लियर आसा तांकां 543 सिट्सांतल्यान तुमी एक आयज 5 फावटी निवडून येयल्ले आसा सर तुमकां रिस्पेक्ट दिवन तुमकां निवडून हाडलेले आसा लोकांनी हाडलेले आसा मॅन्डेट दिल्लो आसा सो आतां जरी तर ह्या लोकांक बहुजन समाज म्हळ्यार एसटी समाजूय तातूंत बहुजन समाजान येता आनी ह्या समाजान जर तर तुमकां प्रत्येक फावटी सपोर्ट केला जाल्यार ह्या टायमाचेर तुमकां दिसना मोदी सरकारान हांगासर नोटिफिकेशन काडपाक शकता एका रातीन जर डिमॉनिटायझेशन जाता एका रातीन 8 वरांचेर डिमॉनिटायझेशन जाता जाल्यार एका रातीन आमचें हें कित्याक जायना सर सकयलू तुमचोच सरकार आसा वयरू तुमचोच सरकार आसा आतां हे दोनूय तर सरकार एका कोण आडयता आमकां आतां भंय पडला ना कोण कित्याक जायना कोण करिना 20 वर्सां सगळं काम ना पूण तुमचे कडेन आशिल्ले 10 वर्सां पूण 10 वर्सां फक्त वेळेचो प्रश्न न दिवपाचो प्रश्न ना सर आमकां आमी हात जोडून मागता आमकां 24 पयलीं आमकां हात जोडून मागता ना आमी थकलेले आसा सर आमी थकला आमी हात जोडून मागता जरी 24 पयलीं आमकां नोटिफिकेशन तुमी काडिना जाल्यार सरळ सांगता आमकां सगळ्यांक दिसतालें की आमकां आमची वोटिंगाची तुमकां गरज ना तुमचे निर्णयाक कोण आमी माये करना तुमचे निर्णय तुमी घेवपाक समर्थ आसा पण सांगपाक इतलो थोडो वेळेक एवढे एक गोष्ट कितें आसा सांगपाचें 20 वर्सांचें सांगता एक करपाचें हें ना थंय ना करपाचें आपणें सर पूण 6 म्हयने सर 6 म्हयने आमकां फक्त एश्युरन्स दिता पळय 6 म्हयने आमी कितें सांगलें डेलिगेशन व्हरा म्हणून सांगलें 6 म्हयने लागले आज चलोन डेलिगेशन घेवन दिल्ली पावपाक शकता कितले फावटी पावंक शकता 6 म्हयन्यांनी चिता सर पूण एक गजाल आसा की आमकां डिले करून फुटींगपणां करून हें जालें न्ही आमचो पळय विधानसभेन आमकां एकदां दोनदां तीन ताजे
खंयच्याय गोष्ट आहा पळय न्ही ती सो आमी अश्युरन्स घेवपाचे सर तुमचे कडल्यान की आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमकां नोटिफिकेशन मेळटलें. हे ऑथॉरिटी हांव एकटो सोडूं शकना. ते प्रोसेस चालू आसा करपाचें हें म्हणलें नक्की ठरलां. पूण तुमी आमचो एमपी न्हू आतां सद्या करंटली आनी तुमी फुडें एमपीक लागून बशिल्ले आसा सर. पूण तुमकां तर जाय आमी खऱ्यांनीच तुमकां तुमच्या वांगडा रावपाक जाय जाल्यार तुमी करचें पडटलें न्ही. एक गोष्ट आमी तुमचें जें कितें म्हणलें तें आमी मानतात. एक गोष्ट जावंक जाय आशिल्ली डिले जाल्यार हें मानतात. पॉलिटिकल वील असल्यार जाता सर. सगळें जाता आतां जातलें बी. हांव इतलें सांगता बट केन्ना तें तुका सांगूंक शकना कारण तो प्रोसेस थंय आसता. तुमी जाणा प्रोसेसाक कितें हें लागता. ना प्रोसेस डिले केलो पळय लक्षात दे. आमी सर सिंपल गजाल मागता. आमी रेस्टॉरंटान गेले काय फीश करी रायस मागता. आतां आमकां लोक सरकार कितें सांगता खबर आहा पयलीं शीत वाडटलो मागीर खाऱ्याचो दितलो मागीर हुमण वाडटलें. ही फटिंगपणां करनाका आमकां. सी फायनली ऑथॉरिटी आमच्याकूच चड गिन्यान जे आसा पळय लॉचे ते जे बशिल्ले आहा पळय सगळ्या कडेन तांकां आसपाक जाय. आमची मिस्टेकी खंय खंय केली सांगता. मये कॉन्स्टिट्युन्सी कोणी घालून धाडली हांगा धाडली. मये कॉन्स्टिट्युन्सीन एसटी लोक आसा मुद्दम मिस्टेक करून धाडली डिले जावपाक. कोणी कोर्टान वयचो म्हणलें. आतां म्हणलें चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें की आमकां म्हणपाक लागले 500 लोक आसा म्हणपाक 2001च्या सेन्ससान. एकाचो सेन्सस नोटिफाय जाला 2013 आनी तेंच्यांनी कितें म्हणलां 9.93% लॉ एंड मिनिस्ट्रीन नोटिफाय केल्लो आसा. सो हो जेन्ना फटिंगपणां हावजान जाता सर तुमचें म्हणना आमी पूण हावजान आमच्या एसेंब्लीन फटिंगपणां उलयता. आनी आतां सर प्लीज रिक्वेस्ट करता आमकां नोटिफिकेशना सकयल आमी कांयच व्हरपाचें ना. प्लीज सांगता तुमी सांगा तुमी सांगा सर ही मेसेज व्हेरी क्लियर दिया की समज एसटी समाजाक तर नोटिफिकेशन मेळना जाल्यार मोदीक सांग की तुमचो एक सीट आहा पळय जो 5 टायमाचेर येयल्लो आसा पळय ते निर्धार जातले आनी हो पडोवंक शकता. इतलें तरी सांग. पडोवंक शकता 100%. जेन्ना 28 आणि तेन्ना आमचे प्रपोजल गेल्ले 25 नंतर मागीर तेन्नाय अशेंच जालें की 27 मेक आमी मेळटा. 27 जुलयाक मेळटा. 27 जुलयाक ते लेटर येता तेंच्यान की आमकां 2026 नंतर तो सेन्सस जातलो. तो सेन्सस घेवन जे इलेक्शन कमिशन बसतलें मग तेन्ना तसो रिप्लाय आयलो. जेन्ना तुमी आसा आमच्या वांगडा सर आमी सांगलें मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पण तेन्नाय आमकां फटयलें. आतां परत जेन्ना आमी पयर सांगलें होम मिनिस्टरा कडेन तुमी डेलिगेशन व्हरा नेक्स्ट डे सीएमान सगळ्यांक घेवन गेले. होम मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिलो सर आनी तेणें सांगलें कॅबिनेट रिजोल्युशन घेता म्हणून. पूण कॅबिनेट रिजोल्युशन ते सांगलें तशें घेवूं ना. 28 तारीख नंतर मागीर परत कॅबिनेट हे जालें मिटींग जाली पूण कांयच जावं ना. पूण आमकां दिसता की आमकां फटयता हे फावटी फटयताले म्हणून. सर बीजेपीन तू सिनियर मोस्ट आसा मोदीच्याकूय सिनियर तू आहा सर. पूण तुजें तेणी आयकपाक जाय. समाज तुजे कडेन मागता एसटी समाज मागता की बाबा 24 पयलीं आमकां एक कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं दिया म्हणून. जर तर तुजें तर आयकना जाल्यार तो रिस्पेक्ट दिना जालो. ते सांगपाचें थोडी त्या बद्दल काय म्हणून विशय खंय आलो आमी पूण आमकां नोटिफिकेशन जाय फायनल नोटिफिकेशन हे सांगता तुमच्या कानार आनी तातूंत आतां वाद कांयच ना. वाद ना पूण प्रोसेस आमी हांगासर तुमचें जें कितें म्हणणें तें म्हाका एसटी कम्युनिटीक तुम्ही आता मेळ्ळे सो एसटी कम्युनिटीचें कितें म्हणणें आसा. म्हणणें कितें आहा नोटिफिकेशन इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन आमचें नोटिफिकेशन येवंक जाय एसटी समाजाक चालू जाय. केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान केन्ना त्या गोष्टी विरुद्ध हांव स्वता तांचे बरोबर हे डेलिगेशन वचून ते बेगिना बेगीन कर म्हणून हांवें तातूंत सहभाग घेतिल्लो आसा. परत काल आमचे चीफ मिनिस्टर तुमी गेले होम मिनिस्टर कडेन मिटींग घेतली. होम मिनिस्टरान तांचें जें कितें म्हणणें तें रिक्वेस्ट केलें की बेगिना बेगीन हें करात कारण उशीर जाली ही गोष्ट खरी. इतले हितूनच्यान इतले लांबे पडपाची काही हें नाशिल्ली पण थोडोसो कितें तरी तेतून डिले जाला. त्याची कारण हांव तुमकां सांगूं शकना. परंतु तांची जी मागणी आहा ती रास्त आसा ती जावंक जाय. फक्त इतलोच फरक आसा सरकारान हय म्हणलां ना म्हणपाचो प्रश्न ना पण बेगीन करप हें तांचें म्हणणें आसा. सरकार म्हणटा मातशें कदाचित फाटीं फुडें जातलें उशीर जातलो इतलोच सगळो फरक आसा. पण ताणें म्हणले त्या प्रमाणे तांचें जें कितें म्हणणें आसा हांव होम मिनिस्टराच्या पीएमाच्या कानार घालतलो आनी बेगीन जर बेगीन जाता जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाक हांव रिक्वेस्ट एसटी कम्युनिटीच्या अशें म्हणणें ना. शेवटी मतदार कितें मतदार राज आसा ते कितें डिसिजन घेता कोणेच चॅलेंज करपाक जायना. आतां पर्यंत तेणें आमकां हें केल्लें आसा आनी त्या मुळे म्हाका दिसना
आमकांय ताणी समजून घेवचें इलेक्शन हें कितें आसा तें आसा जातलें पण पर्यंत जर ठरयलें निवडून दितलें ना ठरयलें आमकां मत दिवचें ना. पूण भाऊ एसटी कम्युनिटीचें अशें म्हणणें आसा की तेंचें जर नोटिफिकेशन येवंक ना लोकसभा इलेक्शना पयलीं जाल्यार ते बॉयकॉटूय करूं शकता. सो तेचेर तांचो विशय तांच्या अधिकाराचेर आमी आमचो हे कांय सांगूं शकना. तांचो विशय आसा तांणी समजून काही गोश्टी करूं जायो की लोकशाही भितर चलपाक जाय ती सगळी फुडें सगळें करूं जाय कारण ऑलरेडी अर्धो भाग सोंपिल्लो आसा. आतां काय रोखडें हे इलेक्शनाक जातलें अशें ना पूण फुडले निश्चितपणे फुडल्या इलेक्शनाक पार्टी एग्री जाली पयलीचो टायम कितें मार असो काय ना मार कितें आसा ते तांचे डिसिजन तांणी घेवपाचें आनी ते सगळे आमी चॅलेंज करी ते तशें म्हणटा तशें आमी चॅलेंज करना हो तांचो अधिकार आहा ताणें गेलो जाल्यार बरें नाही होम मिनिस्टराक कळयता म्हणलें केन्ना कळयतले आयज आतां फोनाचेर उलयतलो आनी जेन्ना दिल्ली वतलो मदीं ह्या दिसा तेन्ना पर्सनली तांकां मेळटा. सो पॉसिबल आहा दिवपाक तेंकां आतां नोटिफिकेशन तेजी हें म्हणटात न्ही आनी जर जाता जाल्यार ते कदाचित सेंटर करी ती सांगून तर तेंकां ते कायद्याचे तुमचे शक्य आसा जाल्यार करतले. कदंबाचे ऑलरेडी सीएमान एश्युअर केला की त्यांच्या ज्यो मागण्यो आहात त्यो आमी आज 6 तारीख पासून करतले म्हणून आनी तो प्रोसेस चालू आसा आनी ते उलवणी चालू आसा ह्या संदर्भात उलवणी चालू आसा ते जाता. थँक्यू. आमकां जाय 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 सोडचें ना रे सोडचें ना 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 गोंयच्यान एकूच आवाज गोंयच्यान एकूच आवाज गोंयच्यान एकूच आवाज. रामा आयज युनियन मिनिस्टर तशेंच नॉर्थ गोंयाचे MP श्रीपाद भाऊ तुमकां येवन आयज हांगासर मेळ्ळे तुमचें डिस्कशनूय जालें तेंचे कडेन. सो कितें म्हणणें आसा तेंचें आनी कितें मागलें तुमी? सी आमी क्लियर कट सांगला 20 वर्सां आमकां डिनाय केलें तोवूय मान्य करता की 20 वर्सां अन्याय जाला म्हणून सांगता तो. आतां म्हणटा तो टायम लागतलो कितली वर्सां टायम लागपाचो प्रश्न हो येता. आमी व्हेरी क्लियर सांगलेलें आसा आमचे 1,80,000 वोटर आहात तातूंतले 78,000 वोटर जे आहा पळय ते नॉर्थ गोवाचे आणि ते 78,000 नॉर्थ गोवा जे एसटी समाज आहा तो बहुजन समाज आणि वो बहुजन समाजाच्या लिडराच्या नावाचेर निवडून येता. सो बेसिकली आमी ताका बरेच सरळ सांगला 543 सिटांतल्यान एक MP वयता तो नॉर्थ गोवाचो वयता मोदीक. जरी तर मोदीक वो एक सीट इम्पॉर्टंट आसा काय ना आसा जाल्यार तेणी गॅजेट नोटिफिकेशन काडचें फायनल नोटिफिकेशन काडचें आनी हाडून ह्याच स्टेजीचेर हाडून दिवचें तेणी. हें क्लियर सांगिल्लें आसा. तो म्हणटा थोड्यो गोश्टी टायम लागता. टायम कसलो 1 म्हयनो पयलीं हांवें तांकां सांगलें 1 म्हयनो पयलीं तुमी डेलिगेशन व्हरपाचें आशिल्लें कित्याक न्हिदले 1 म्हयनो पयलीं 1 म्हयनो न्हिदले तुमी ताच्या नंतर तुमी आतां 6 म्हयने न्हिदले तुमी असेंब्लीन 8 म्हयने जाय दिले आतां 8 म्हयने तुमी कांय उलोवंक ना आतां येयला बरी गजाल सगळ्यांक कॅम्पेन करप रायट आसा पूण एक गजाल आसा 78,000 जे आमचे वोटर आहा पळय ते डिसअपॉयंट जाल्ले आसा. देर आर मेनी पीपल फ्रॉम BJP who wants this हे जे BJPच्या लोकांक सुद्धा खऱ्यांनी ते आरक्षण मेळ्ळें जाय. आतां जरी तर तो दिना जाल्यार फाल्यां सकाळीं जरी तर सीट वयर सकयल जालो जाल्यार तो स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतलो मोदी स्वता रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें आसा आमी फक्त फायनल नोटिफिकेशन मागता गॅजेट नोटिफिकेशन मागता. जे गॅजेट नोटिफिकेशन जे काश्मीराक लागून काडला ते फायनल नोटिफिकेशन हाडून आमकां दिवपाक जाय म्हणून सांगता. भाऊक हेंय कळयलें आसा की अन्याय जाला म्हणून हाका आमी 28 जुलय मेळपाक गेल्ले 28 जुलय दिल्ली मेळ्ळा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टीस ताका मेळपाक. त्या टायमा वयल्यान आतां पर्यंत कितें फॉलोअप जाला फॉलोअप कितें जाला खंय उरला कोणी स्टॉप केला कोण करूंक दिना ते विचारले कोण करूं तशें कोण करूंक दिना अशें कोण ना म्हणटा जाल्यार कोण तो स्टॉप करता. इट इज व्हेरी क्लियर जर तर स्टॉप करिना जाल्यार कित्याक लागून आमकां दिवपाक सोदिना. आर यू टेकिंग ST कम्युनिटी फॉर ग्रांटेड आर यू स्टील थिंकिंग की बाबा ST कम्युनिटी कांय करपाक शकना आमकां ते लास्ट मोमेंटाक वोट मारतले म्हणून. आर यू स्टील थिंकिंग दे आर गोइंग टू वोट ओनली ऑन द हिंदू लायन्स. आर यू स्टील थिंकिंग दॅट दे आर गोइंग टू वोट फॉर ओनली जस्ट राम मंदिर. आमकां आनी कांयच नाका आमकां पोटाक नाका आमकां 2,500 कोटी नाका आमकां ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ल्यो नाका आमकां FRC केसीस आमच्यो जमनी आहा त्यो आमच्यो जाग्यार जाल्ल्यो नाका. हें सगळें करपाक लागून ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय म्हणटा न्हू आमी कित्याक लागून ओपोज करता आनी कित्याक लागून स्टॉप करता. म्हजें एक सिंपल गजाल आसा आयज दाखोवन दिवचें BJP सरकारान
तुम्ही बहुजन समाजाचेर तर पॉलिटिक्स खेळटा आनी जिखोन येता जाल्यार त्या बहुजन समाजाचो भाग एसटी कम्युनिटी आसा म्हणून तुम्ही आज दाखोवन दिवपाची गरज आसा। एसटी समाजाक तुम्ही फक्त इलेक्शना टायमार बहुजन म्हणा नाका। एसटी समाज वो समाज बहुजन समाजाचो आसा आणि वो बहुजन समाजाचो इल्लो ना 18% सुमार आसा। आता एश्युरन्स किती दिले तुमकां? एश्युरन्स आपण पळयता म्हणटा, आपण उलयता म्हणटा, अजून पर्यंत उलयता म्हणटा जाल्यार आमकां विश्वास आसा की बाबा 24 पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं त्यांनी उलयचें आणि आम्ही मिडिया माध्यमांतल्यान म्हणटा की तुम्ही ताका फोन करून विचारचे बाबा जाला काय नाका न्हू। आणि लोक जंय जंय एसटी समाजाच्या एरियेन हे भोंवपाक येतले तांकां विचार बाबा आमचे एसटी समाजाचो पॉलिटिकल रिजर्वेशन नोटिफिकेशन हातीन दिले केन्ना येतले हे प्रश्न प्रत्येक समाज जो आमचो अभिमान समाज हा गावडा समाज गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक हांव विनंती मागता। आम्ही आयज बशिल्ले आसा फुडल्या पिळगेक लागून, आम्ही आयज बशिल्ले आसा आमच्या आदिवासी पिळगेक लागून, आम्ही आयज बशिल्ले आसा 2,500 कोटी जे तुमकां यूज जायना 200 कोटी सुमार युटिलायझेशन जाता ह्या लागून बशिल्ले आसा हांगासर। आणि जरी तर दिसता की हे समाजाक आमचो बेनिफीट जावपाक जाय जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो मस्ट आसा आणि वो 24 पयलीं मेळोवंक शकता। 24 नंतर 26 नंतर सर्वे 31 जातलो ते एका रावचे पडटले आणि तेन्ना जितले मायग्रंट भितर येतले सेटल जातले त्या टायमाचेर पर्संटेज कमी जातली आणि आमकां मागीर दिवन अर्थ नासलेले भाशेन जातले। सो रिक्वेस्टिंग आम्ही हो फायट सोडचो ना। ओके रामा, आता तुम्ही म्हटल्या की तुम्ही झगडटले पण जर लोकसभा इलेक्शनाच्या कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं तुमकां जर हे मेळोंक ना नोटिफिकेशन जाल्यार तुम्ही कितें करतले? फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ द कम्युनिटी। आम्ही ऑलरेडी सांगिल्लें आसा ग्राम सभा आमची पंचायत जी मांड म्हणटा पळय वो डिसायड करतलो। तो मांड मागीर खंयी जावंक शकता पूण तो मांड जो आहा पळय इलेक्ट्रोल डिसिजन डिसायड करतलो। प्रत्येक फावटी इलेक्ट्रोल नासतले, रस्त्यार देंवताले, भुरगे सॅक्रिफायस जाले, 2 भुरगे मेले, ताच्या नंतर आयज जो डिसिजन जातलो तो प्रत्येक मतदारसंघ जो आसा पळय तो मताचेर डिफरन्स करतलो हे डेफिनेटली आसा। रामा, तुमचे कम्युनिटीचे 4 आमदार ते तुमच्या बरोबर ना असं नाही आसा पळय, जरी तर आसा जाल्यार तांच्यांनी येवचे आणि नोटिफिकेशन घेवन येवचे। सरकारान आसा न्हू ते, सरकारान आसा म्हणल्यार तांकां इजी न्हू। ते आतां गेल्ले दिल्ली नोटिफिकेशन घेवन येयला। आमी समजता एक सामान्य लोक समजता सामान्य लँग्वेज तेही म्हणटा कितें नोटिफिकेशन जाय अन्याय जाला म्हणून 20 वर्सां अन्याय तर जाला जाल्यार आयज आमचे 4 आमदार आसा तांच्यांनी तर 4 आमदारांक ते व्हॅल्यू करिना न्हू। कोण? सरकार, बीजेपी सरकार तर 4 आमदारांक व्हॅल्यू करिना म्हणजे हेजेर क्लियर जातलें की हे नोटिफिकेशन जावचो ना। तांकां तर व्हॅल्यू दिल्लो, तांकां तर व्हॅल्यू करतालो, एसटी समाजाक तर व्हॅल्यू करतालो। ते लिडर म्हणल्यार व्हॅल्यू करपाक जाय, समाजाक व्हॅल्यू कर तांकां ते आयकना ते जाल्यार आनी कितें उरलेलें आसा म्हणजे समाजाक रिजेक्ट करता ते। सो आमचो क्लियर मेसेज आसा, आमी खंयच्या बाबतीन आमी कॉम्प्रोमायज जावचे ना। आमकां क्लियर आसा तुमकां तर समाजाचे पडलेले आसा, तुम्ही आमच्या वांगडा टाइमपास करिनाका, आमकां डिशाबूल करिनाका। आमकां सगळी पॉलिटिक्स कळटा, आमकां समजता कशें कितें करपाक जाय ते। आमकां फक्त एक ऑप्शन आहा, कितें ऑप्शन खबर आहा? तुम्ही मिडिया, हे लोकल मिडिया जे आहा पळय ते आमचे ऑप्शन, नाल्यार आमचो वॉयस पावपाक आमचे कडेन स्वताची मिडिया ना भावानो। तुमचे थ्रू आमी पावयता, आमचे कडेन कांयच ना उरलेलें। आमी थकले जेन्ना आमच्या भुरग्यांचेर अत्याचार जालो जाल्यार आमच्या भुरग्यांचे जोळोन मारले खंय वयतले। आमी अजून पर्यंत पळय शांततायेन करता हे सगळे गोष्टी, कित्याक आमकां परत रिपीट करपाक नाका बाळी आंदोलन। आमकां फक्त आमचो जस्टीस मेळपाक जाय, हेका लागून आमी खंयच्या लेवलाचेर वचपाक रेडी आसतले आणि मागीर ताका ते डॅमेज जायत जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल आसतलो। आणि आमचो आयज आमकां वेरियस समाजाच्या लिडरांनी जावं ते भंडारी समाज बाब जावं तो आमचो आडवलपालकर जावं तो मराठा समाज जावं हेंच्यांनी ते जो जेन्युइन लोक आहा गोंया खातीर तेंच्यांनी येवन आमकां सपोर्ट केलेलो आसा। एक्टिविस्टांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा। पॉलिटिशियन आमकां ते म्हणटा, पॉलिटिशियनाचे एक गजाल आसा, इलेक्शन पावता तेन्ना आमचे कडेन येता ते, पूण एक्टिविस्टांनी सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां मेळिल्लो आसा आणि आमी मागता की हो सपोर्ट आमकां ठाम रावचो आणि आमी हांगासरल्यान हालचो ना। सरकार पिशान डेफिनेटली काडपाक 100% सोदता आणि आता सोदीत आसा आणि आमी पिशान जावपाक शकना। आमकां आतां भिवपाची गरज ना म्हणून सांगली म्हणून आमी भिवपाक भियेत आसा आणि आता फुडें जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या उपरांत भिवपाची गरज ना ताका आमी सांगतले। कितें करपाक जाय करपाक आमी फाटी फुडें रावतले। स्लोगन दी एका सरी ग्रावार एक काम असो ह्यो